का धन्यवाद हो परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद, प्रभु के लिए धन्यवाद जो अवसर दिया है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी प्रभु के दास दासियों को जो आज हालेलुया इस प्रेयर में जुड़े हैं, परमेश्वर बहुत से आशीष करे और हम आराधना करेंगे। एक वचन पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा के चुराए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। 107 भजन संहिता का पहला और दूसरा आयत मैंने पढ़ा है कि यहोवा ने हालेलुया जिन लोग जो अपने लोगों को जो दाम देकर छुड़ाया है। हम दाम अर्थात वो दाम जो है यीशु मसीह का लहू है। हम लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की प्रजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितने लोग आनंदित है आज परमेश्वर की उपस्थिति में? हालेलुया, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, इस नए साल में परमेश्वर ने हमें लेकर आया। चुनौतियां बहुत है। हालेलुया, इसके बीच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत ऐसे हैं। हम एक गीत गा के प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति की योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। जहां गई आप है खुदा की आराधना करें। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूतों सारी सृष्टि पुकारते गिरेगी नाम यीशु का, हर जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्ग दो और सारी सृष्टि पुकारते हैं यीशु के नाम, हर जुबान गाएगी
यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। Thank you, Lord. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। वचन कहता है स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर खुदा की आराधना करते रहते हैं। 4 प्राणी 24 पुरनिया, हालेलुया, स्वर्ग में केवल आराधना आराधना है। आज सुबह एक और कोर्स का आगे खुदा की आराधना करेंगे। सिर्फ यीशु, सिर्फ तू ही स्तुतियों के योग्य है, और कोई और कुछ भी मेरे प्रिय जैसा योग्य नहीं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यीशु, सिर्फ तू ही स्तुतियों के योग्य है, और कोई और भी मेरा प्रिय जैसा योग्य नहीं। सिर्फ यीशु, सिर्फ तू ही स्तुतियों के योग्य है, और कोई और कुछ भी मेरा प्रिय जैसा योग्य नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरा प्रिय जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरा प्रिय जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 मेरे यीशु की हो महिमा, मेरे प्राण प्रिय को वंदना, मेरे यीशु की हो महिमा, मेरे प्राण प्रिय को वंदना। हर जुबानों सारी सृष्टि यीशु नाम को धन्य कहे, सारा स्तुति धन्यवाद
नाम को धन्य कहे, सारा आदर स्तुति धन्यवाद सर्व तुझी योग्य यीशु। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरा प्रिय जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरा प्रिय जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे यीशु की हो महिमा, मेरे प्राण प्रिय को वंदना। मेरे यीशु की हो महिमा, मेरे प्राण प्रिय को वंदना। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे प्रिय जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरा प्रिय जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु की हो महिमा, मेरे प्राण प्रिय को वंदना। मेरे यीशु की हो महिमा, मेरे प्राण प्रिय को वंदना। हालेलुया, खुदावंद हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं, आपका जैसा प्रेम करने वाला, आप जैसे दया करने वाला, आप जैसा संभालने वाला कोई नहीं, आप जैसा आश्चर्य कर्म करने वाला और कोई नहीं। आप कितने अच्छे हैं हो मेरे प्रिय, मेरे नाथ। ओ कलीसिया, जो दुल्हन है तो दूल्हा है खुदा, अपने लोगों पर दया कर। आज प्रभु सभा पर तेरी भारी दया और अनुग्रह चाहते हैं। अपनी दुल्हन जो आज परमेश्वर तेरी उपस्थिति में है, अपने लोगों से बात कर। अब खुद प्रभु तेरी उपस्थिति से आज परमेश्वर इस सभा आपकी उपस्थिति से भरने पाए। प्रभु अपने निदास से जो आज वचन लेकर आ रहे हैं, निदास को इस्तेमाल कर। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आगे के समय प्रभु के दास पास्टर को प्रणाम के हाथ में सौंपता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मिलकर हम ताली बजा के हम प्रभु को हम धन्यवाद करें। आज के सुबह इतना सुंदर आराधना प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको दिया है। अब ये समय आ गया है कि हम लोग मिलकर प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। We are going to hear from the word of God, and this morning we are going to be blessed because the 2026 and the first prayer hour is going to be a blessing. हम सबके जीवन में बड़ा आशीष लेकर आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज सुबह हमारे बीच में प्रभु की अभिषिक्त दासी सिस्टर बिन्सिन लिविंगस्टन हमारे बीच में है। प्रभु के दासी जो है प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के उनके जो पति हैं प्रभु के दास है हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड में, वो मुंबई में प्रभु की खिदमत करते हैं और वो उनके साथ में वहां रहते हैं।
और उनकी जो सेवा है, और वो जो लिविंग वे एजी चर्च वहां के सेवक भी है, और साथ ही साथ वो एक अच्छा बाइबल टीचर है, अच्छी प्रीचर है, अच्छी राइटर है। हम क्या बताएं, सारे वरदान परमेश्वर के दासी को परमेश्वर ने दिया। गॉड हैज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ गिफ्ट्स दैट शी कुड मिनिस्टर टू द पीपल, एंड दिस मॉर्निंग वी आर सो ग्लैड एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट सिस्टर बिन्सी लिविंगस्टन with us, and this morning on behalf of Northern District Council of Assemblies of God and all our senior leaders and presbyters, we would like to invite you, dear sister, to our fellowship. हालेलुया। आइए मिलकर हम लोग, आप हो सके तो अपनी वीडियो को जरूर खोले और हम लोग मिलकर आज सुबह आशीष पाने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और सूचना भी है, प्रभु की दासी हमारे सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस की कलीसिया का भी एक मेंबर है, उनके साथ में रहे हैं। और ऐसा भी एक संबंध है, एक दूसरा संबंध यह है कि मेरी वाइफ के साथ वो एक साथ वहां बाइबल कॉलेज में पढ़े हैं। तो ऐसा कई संबंध एक साथ आके जुड़ता है। और प्रभु के दासी आज सुबह है, हम लोग बहुत खुशी है। Let us all clap our hands and welcome dear sister to our platform. Over to you, dear sister. കർത്താവിൻ ദാസിയെ സമയം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ് പാസ്റ്റർ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. താങ്ക് യു. എന്റെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണോ? Yeah, fine. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा होने को पाए. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര അവിടെയുള്ള ലിവിംഗ് വേജ് ചർച്ചിന്റെ ശുശ്രൂഷനായ പാസ്റ്റർ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സക്കറിയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫാണ് ഞാൻ. Assemblies of God जो महाराष्ट्र के प्रभु के दास जो लिविंगस्टन हैं, उनकी दास के धर्म पत्नी हैं प्रभु के दासी. അമേൻ. പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിലിന്റെ ഈ പ്രെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന ഈ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और खास तौर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इस प्रार्थना मुहिम में आकर आपके सम्मुख में वचन बांटने के लिए प्रभु का दिया हुआ इस अच्छे क्षण के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी. എന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഷിബു എബ്രഹാമിനോടുള്ള നന്ദിയും ബാക്കി എല്ലാ പ്രെയർ ലീഡേഴ്സ് മറ്റും ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. प्रभु के दास पास्टर शिबू और सारे जितने भी अगुए हैं इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हृदय से मेरा जय मसीह की. അനേക ദൈവദാസന്മാർ ഈ മീറ്റിംഗിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുമായിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് ഞാനൊരു പദവിയായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആമേൻ അംഗീകരിക്കുകയും ആമേൻ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. बहुत सारे प्रभु के श्रेष्ठ दास और दासियां यहाँ बैठा है। आपके सम्मुख में प्रभु का वचन को बांटने का सौभाग्य मुझे मिला है। मेरे लिए एक बड़ा आदर का कारण मैं उसे मानती हूँ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തന്നെ 3 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. और जिस प्रकार प्रभु के दासी के बारे में मैंने कहा है, उनके द्वारा 3 बहुत ही बहुमूल्य किताबों को लिखने के लिए प्रभु के दासी के द्वारा प्रभु ने सहायता की है. ഒന്ന് ശ്രദ്ധേയരായ സ്ത്രീകൾ, 2 വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ, 3 കുടുംബജീവിതം ആനന്ദകരമാക്കാം. ഈ 3 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാനാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ ചെയ്തത്. और एक जो पहला किताब जो है स्वर्ग राज्य के लिए छड़ने वाली कुंजियां और पारिवारिक जीवन से संबंधित एक किताब, और तीसरा 3 किताबों को लिखने के लिए प्रभु के दासी को परमेश्वर ने सहायता किया. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ മറ്റു ബുക്കുകളും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. और प्रभु की इच्छा हो तो और भी किताबों को प्रभु की दासी तैयार कर रही है, आने वाले दिनों में उसको भी पब्लिश करना चाहती है. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഷായിച്ചാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അമേൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹബന്ധത്തിലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സഹകരിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. और खास तौर से मेरे वाइफ के साथ वहां पे बाइबल कॉलेज में एक साथ पढ़ी है, साथ में एक साथ प्रार्थना करने के लिए, सहयोग करने के लिए प्रभु के दासी को प्रभु ने सहायता किया. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे. അമ്മേ, തുടർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. और अब मिलकर हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान फरमाने जा रहे हैं. ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കടന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. पहली जो शुरुआती तौर पर मैं प्रार्थना के बारे में बोलने के बाद में जो हमारी जीवन में जो हम प्रार्थना के द्वारा जो कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातों को आप तक रखना चाहूंगी. പ്രാർത്ഥനയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ.
और जो प्रार्थना करता है वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए कोई कार्य कर सकता है। പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. और प्रार्थना ही एक ऐसा नींव है जिसके फलस्वरूप हम परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा कर सकते हैं। പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. और जिनको भी परमेश्वर के लिए सेवा करने की इच्छा है उसे जरूरी है कि वो प्रार्थना अवश्य करे। പ്രവർത്തനം നന്നായി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന അതിനേക്കാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് അധികപ്പെടുത്തണം. और अगर आपकी सेवा आपको ज्यादा करना है और प्रभु के लिए शोभित होना है तो आपकी प्रार्थना भी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण देना है। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായത്തിൽ മോശയുടെ 3 പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. और हम देख सकते हैं നിർഗമനം और प्रभु के जो निर्गमन की पुस्तक कितनाम अध्याय में सिस्टर 33. ओके 33वां अध्याय निर्गमन उसका 33वां अध्याय में हम देखेंगे तो 3 प्रकार की प्रार्थनाओं के बारे में हम वहां पे देख सकते हैं। മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. और वहां मूसा जो है परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करने वाली कुछ विषय को हम वहां देख सकते हैं। കാരണം മോശയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ്, പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. और मूसा को ये अच्छी बात तरह पता था कि प्रार्थना के बिना वो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ नहीं सकता है। ആമേൻ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33-ന്റെ 13-ലാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന കാണാൻ കഴിയുന്നത്. और इसके 33वां अध्याय के 13वां वाक्य में हम देख सकते हैं कि प्रार्थना के बारे में हम वहां देख सकते हैं। ഒന്നാമതായി മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കർത്താവേ നിന്റെ വഴി എന്നെ അറിയിക്കണമേ. और पहला प्रार्थना मूसा कहता है कि परमेश्वर तेरी राहों को मुझे दिखाना, मुझे सिखाना। പ്രിയ ദൈവമൈതലേ, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. मेरे प्रियो, प्रार्थना एक व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ एक संबंध को दर्शाता है। 15-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, തിരുസാന്നിധ്യം എന്നോടുകൂടെ പോരണം. और 15वां वाक्य में लिखा है परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे संग चलता रहे। 18-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവമേ നിന്റെ തേജസ് എനിക്ക് കാണിക്കണമേ. और 18 वाक्य में वो कहता है तेरी महिमा को मुझे दर्शा। ഈ 3 വാക്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു പദം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും. और ये तीनों वाक्यों में एक खास तरीके का लफ्ज वाक्य को हम देख सकते हैं। നിന്റെ വഴി എന്നെ അറിയിക്കണമേ, അത് വ്യക്തിപരമാണ്. तेरी रास्ता तेरी राहों को मुझे दिखाना एक व्यक्तिगत बात है। വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ചില പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നത്. एक व्यक्तिगत तौर से जब हम प्रार्थना करते हैं तभी जाके हम परमेश्वर की गहराइयों को और हम निकल जाते हैं, जा सकते हैं। ഇവിടെ മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോ, എന്നെ അറിയിക്കണം. या मूसा कहता है मुझे दिखाना, मुझे सिखाना। ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പദം അമേൻ, എന്നെ അറിയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. वो कहता है इस प्रकार जब तक तू मुझे नहीं दिखाएगा तब तक मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। ഇവിടെ നോക്കിക്ക്, 2 വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, 2 പദം ശ്രദ്ധിച്ചോ. यहाँ ध्यान दीजिए, 2 शब्द को जरा ध्यान दीजिएगा। നിന്റെ വഴി എന്നെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാം. तू अपनी राहों को अगर मुझे दिखाएगा तो हम उस राह में हम चल सकते हैं। അപ്പോൾ ഞാനും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? हम और हम या मैं और हम के बीच का फर्क क्या है? മോശയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, എന്നെ അറിയിച്ചാൽ ഞാനാണ് നായകൻ, ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. मूसा को अच्छी तरह पता था कि वो ही अगुआ है, इसलिए परमेश्वर मुझे दिखाए तो हम सब मिलकर परमेश्वर की राहों में चल सकते हैं। 15-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. 15वां वाक्य को जरा गौर से देखें। തിരുസാന്നിധ്യം എന്നോടുകൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ, परमेश्वर तेरी उपस्थिति अगर मेरे साथ नहीं जाता है तो, ആ പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ, മേരെ സാത്ത്, എന്നോടുകൂടെ. यदि तू आप ना चले, मेरे साथ ना चले, അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അയക്കരുതേ.
और उसके बाद वो कहता है, अगर मेरे साथ नहीं चले तो हम सबको नहीं भेजना। അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നീ എന്നെ അറിയിക്കണം. और अगर हम सबको जाना है तो पिता मुझे दिखाना। മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച 18-ാം വാക്യം മൂന്നാമത്തെ പദം, और 18 वाक्य में इस प्रकार से वो कहता है, നിന്റെ തേജസ് എനിക്കു കാണിച്ചു തരണമേ. वो कहता है तेरा तेज मुझे दिखाना, तेरी महिमा मुझे दिखाना। പ്രിയ ദൈവത്തിലെ ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. और ये प्रार्थना परमेश्वर को बहुत भाया। ദൈവത്തിന്റെ ഈ ആത്മാവ് അവൻ ഈ മോശയിലൂടെ ഈ പദങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുമ്പോൾ, और जब हम यही लफ्जों को मूसा के द्वारा बार बार इन पुस्तकों में लिखकर जब हमें दिया गया है, നാമും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിധങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. और हमें और आपको इस बात को परमेश्वर बताना चाहता है कि हमारी प्रार्थनाएं भी इसी क्रम के अनुसार होनी चाहिए। ദൈവമേ നിന്റെ വഴി എന്നെ അറിയിക്കണമേ. परमेश्वर तेरी राहों को मुझे दिखाना। നിന്റെ വഴി അമ്മ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോടുകൂടെ പോരണമേ. परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहना। നിന്റെ തേജസ് എനിക്കു കാണിക്കണമേ. तेरी महिमा को, तेरी तेजस को मुझे दर्शाना। എനിക്ക് നിന്റെ തേജസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് മോശ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുകയാണ്. मूसा कहता है कि परमेश्वर तेरा तेजस को ना देखूं तो मैं परमेश्वर तेरे लिए आगे बढ़ नहीं सकता हूं। മോശയുടെ ഈ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മോശയെ ദൈവം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. परमेश्वर ने मूसा की इस प्रार्थना की इच्छा को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होकर मूसा को अपनी जीवन में उसके उस मकसद के लिए परमेश्वर चुनता है। അവൻ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പോൾ മോശയും ദൈവവുമായിട്ട് പർവ്വതത്തിലാണ്. और यहाँ देखे मूसा और परमेश्वर एक साथ मिलकर पर्वत के ऊपर है। അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. और ये जो है उन परमेश्वर और मूसा के बीच में प्रार्थनाएं और बातचीत को यहाँ दर्शाया गया है। പക്ഷെ ദൈവം അതിൽ നിന്നും ആ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് മോശയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और यहाँ देख सकते हैं बातचीत और प्रार्थना के बीच में परमेश्वर मूसा को एक अलग जगह की ओर लेकर चलना चाहता है। പ്രാർത്ഥനയുടെ അടുത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം മോശയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. प्रार्थना की एक अगली पीढ़ी तक, अगला एक अनुभव के लिए परमेश्वर मूसा को लेकर आगे बढ़ रहा है। അതിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. उसका 21वां वाक्य को जरा गौर से हम 21. देखें। फिर यहोवा ने कहा, सुन എന്റെ मेरे അടുക്കൽ पास। ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മോശേ. और फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास എന്റെ അടുക്കൽ एक ഒരു स्थान സ്ഥലമുണ്ട്. है। ഇപ്പോൾ മോശ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? या मूसा कहाँ खड़ा है? ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ്. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് മോശ നിൽക്കുന്നത്. परमेश्वर के साथ मूसा खड़ा है। പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം ക്ഷണിക്കുന്നു. लेकिन परमेश्वर जो है मूसा को एक दूसरी जगह की ओर परमेश्वर बुला रहा है। ഈ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന് വേറെ എന്തോ പദ്ധതിയുണ്ട്. और याद रखे, मूसा को उस जगह से अगर दूसरी जगह में ले चलना चाहता है तो परमेश्वर के लिए कोई खास मकसद मूसा के साथ में है। പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വ്യക്തിപരമായി തന്നെ കാണിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് മോശയെ ആനയിക്കുകയാണ്, മോശയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. लेकिन इस पर्वत की ऊंचाई से मूसा को एक दूसरे मकसद के लिए परमेश्वर बुलाकर लेकर चलना चाहता है। മോശയോട് ദൈവം പറയുന്നു, മോശയെ നിനക്ക് എന്റെ തേജസ് കാണണമെങ്കിൽ, मूसा से परमेश्वर कहता है, अगर तुझे मेरी महिमा को देखना है तो। ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് വ്യക്തിപരമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്ന, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പർവ്വതം. तो ये पर्वत इस बात को दर्शाता है कि मूसा और परमेश्वर के बीच का संबंध और बातचीत का एक जरिया, एक स्थान बनता है वो पर्वत की चोटी।
ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം മോശയ്ക്ക് ഈ പർവ്വതത്തിൽ തന്നെ നിന്നാൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. और मूसा को अच्छी तरह पता था कि इस पर्वत की चोटी में खड़ा होकर सिर्फ वो परमेश्वर से रूबरू और प्रार्थना ही कर सकता है. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് തന്റെ തേജസ് കാണിക്കണമെന്ന അമൻ മോശയുടെ ഈ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തെ ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട് और मूसा की गहरी आशा को, इच्छा को, परमेश्वर की तेज को देखने की बड़ी इच्छा के बारे में जब परमेश्वर को एहसास हुआ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മോശയെ ദൈവം ക്ഷണിക്കുന്നു. മോശയെ, എനിക്കൊരു സ്ഥലം എന്റെ അടുക്കലുണ്ട്, അവിടേക്ക് നീ കയറി വാ. और परमेश्वर मूसा को जहां परमेश्वर की महिमा या तेज है वहां मूसा को ले परमेश्वर चलता है. ഇവിടെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ തേജസ് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. मूसा हो सकता है ये प्रार्थना का स्थल होगा, स्थान होगा, लेकिन तेजस और महिमा के लिए परमेश्वर मूसा को एक अलग जगह में लेकर चलता है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവജനമേ, ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തേജസ് കാണുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടേക്ക് കയറി പോകണം. तो दासियों, आपकी प्रार्थना का एक जगह होगा, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु की महिमा को दिखाने के लिए प्रभु आपको एक अलग स्थान में लेकर चलना चाहता है. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തേജസ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോഴേ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അവിടെ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को शायद हम नहीं देख पाते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको एक अलग जगह में लेकर उसकी महिमा को आपको दर्शाएगा. പല സമയത്തും നാം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? कई बार हम लोग क्या करते हैं, പല സമയത്തും നാം ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. कई बार हम अपनी प्रार्थना की जगह में बैठकर प्रार्थना करने के बाद में हम उठकर कहीं और चले जाते हैं. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, നീ പ്രവർത്തിക്കണമോ, നിന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കണമോ, തേജസ് നിന്നിൽ വെളിപ്പെടണമോ, നിന്നെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമോ, ആമേൻ, നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് തേജസ് കാണുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കണം. परमेश्वर की आत्मा यूं कहता है, तेरी प्रार्थना के बाद अगर तुझे परमेश्वर की महिमा देखना है, तुझे तेजस देखना है, उसके उद्देश्य को जाना है, तो तू प्रार्थना करने के उपरांत परमेश्वर के चुने हुए उस स्थान के लिए तू प्रस्थान कर. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കാണുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണണമെങ്കിൽ തേജസ്സിന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. लोग आपको देखकर अजीब किस्म का प्रभु के दास के दासी के तौर पर अगर देखना है, तो आपको प्रार्थना के बाद एक अलग महिमा के स्थान में जाने की आवश्यकता है. പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, ആമേൻ, തേജസ്സിലേക്ക് കയറി വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു, മോശെ അവിടേക്ക് കയറി ചെന്നു. और मूसा जो है, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, आ जाओ और मेरी महिमा को देख. और मूसा परमेश्वर के कहे हुए स्थान पर चल बैठा. അവിടെയാണ് ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി കാണുവാൻ മോശയ്ക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത്. और वही वास्तव में परमेश्वर को देखने का एक अवसर मूसा को प्राप्त हुआ. ആ അനുഭവമാണ് മോശിനെ തേജസ്സുള്ളവനാക്കി മാറ്റിയത്. और यही अनुभव मूसा को एक महिमा से, तेजस से भरा हुआ एक व्यक्तित्व के तौर पर परिवर्तन कर दिया. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തേജസ് കാണുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना का जीवन जो आज करते हैं, उस जगह में प्रार्थना करने के बाद अब महिमा के स्थान में अगर आप नहीं जा पाते हैं, അവിടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ. आप याद रखें, जब तक आप नहीं जाएंगे आपकी मुंह में प्रकाशमय नहीं होगा. जब आप जाएंगे तभी आपका मुंह शोभामय होगा. ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നാം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തിൽ മാത്രമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. और तब तक अगर नहीं जाते हैं तो सिर्फ हम एक प्रार्थना के वातावरण में ही समेट कर रह जाते हैं.
എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് അറിയിച്ചു, ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്നീ നിലയിൽ മാത്രം നാം നിന്നു പോകുക പലപ്പോഴും. और कई बार हम इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना, और ये कहकर हम अपनी अनुभव को वहां रोक लेते हैं. പക്ഷേ അവൻ അവിടെ നിന്ന് മോശ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവികമായ തേജസ് മോശയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി, അത് അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കാൻ തുടങ്ങി. और मूसा ने जब परमेश्वर के साथ चला, उसकी महिमा को देखा, उसने अनुभव किया, तो उस महिमा को उसके जीवन से प्रदर्शित करने लग गया. ഈ തേജസ്സുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ മോശയെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ അവർ തങ്ങളുടെ മുഖം മറയ്ക്കുവാനിടയായി. और इस महिमा के साथ जब मूसा निकल कर आता है, तो लोग उसे देखकर अपने मुंह को ढक लेते हैं. ഇവിടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയത്. और यहाँ लोग जो है भयभीत हो जाते हैं. മോശയെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ അവർ അവരുടെ മുഖത്തെ മറച്ചു. और मूसा को वो देख नहीं पाते थे, उन्होंने अपनी मुंह को बंद कर दिया हाथों से. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. और आज के सुबह परमेश्वर यूं आपसे कहता है, प्रार्थना के साथ ही साथ मेरा एक जगह है, मेरी एक स्थान है. यूं परमेश्वर आपको कहना चाहता है, और आप परमेश्वर के उस स्थान में अवश्य जाएं. ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ആത്മവിവശതയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. और यही एक अनुभव യോഹന്നാൻ जो परमेश्वर का दास था, उसको एक ऐसा अनुभव मिला. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കുന്ന മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടയായത്. इसलिए जो है प्रेरित यूहन्ना जो है, दर्शन या प्रकाशन की मिलने वाली एक जगह पर परमेश्वर के कहे के अनुसार वो जाता है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു തലത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കയറി പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തമ്പുരാൻ വരും നാളുകളിൽ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मेरे प्रियो, आज के सुबह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके प्रार्थना जीवन से बढ़कर खुदा के बुलाए हुए जगह में, स्थान में, अकेलापन में, उसकी महिमा के जगह में अगर आप जाते हैं, तो खुदा आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन दे सकता है, एक ऐसी महिमा उनसे सकता है जो लोग उसे देख सकते हैं. ഇവിടെയാണ് മോശയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ തലങ്ങൾ മാറുന്നത്. और यहाँ से मूसा की सेवकाई के स्थान में निरंतर परिवर्तन होता चला जाता है. അതിനുശേഷമാണ് ജനങ്ങൾ മോശയെ കുറിച്ച് ഇനിയും ആഴത്തിൽ അറിയുവാനിടയായി തീർന്നത്. और उसके पश्चात जो उसके बाद में मूसा की सेवकाई के बारे में लोग धीरे धीरे जानने लग जाते हैं. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് ദൈവിക തേജസ് കാണുന്ന അടുത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണമെന്നും അവിടെ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. मेरे प्रिय प्रभु के दास और दासियों, परमेश्वर यूं आपसे बात करना चाहता है. आपकी प्रार्थना के उस वातावरण से उठकर परमेश्वर के बुलाए हुए जगह में जाकर उसकी महिमा को प्राप्त कर प्रभु की महिमा को उंडेलने वाले दास और दासी के तौर पर इस नए साल में परमेश्वर आपको रूपांतर करना चाहता है. ഈ പുതിയ വർഷത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണോ, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മേഖലയെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണമോ, ദൈവിക തേജസ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കണമെന്ന്. सो दासियों, आपकी सेवकाई के एक अलग पड़ाव की और एक महिमा की पड़ाव की अगर आपको जाना है, तो परमेश्वर की महिमा, उसकी तेज को एक दूसरे स्थान में परमेश्वर से प्राप्त कर आप उसके लिए समर्पित हो जाए. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നത്. और वहां आपकी सेवकाई में एक बड़ा बदलाव को आप देखेंगे. അവിടെയാണ് പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കപ്പെടുന്നത്. और वहां आपकी सेवकाई, बड़ी सामर्थ की सेवकाई को आप देख पाएंगे. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണുന്നവന്റെ ശുശ്രൂഷ അതിശക്തമായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുകയാണ്. परमेश्वर की तेज और महिमा को देखने वाले प्रभु के दास के सेवकाई एक बड़ी महिमा से, तेजस से भरा हुआ सेवकाई होने जा रहा है.
ഈ 2026 നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ തലങ്ങൾ മാറട്ടെ. इस 2026 में आपकी सेवकाई के स्थान बदलने पाए. നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ അവർ മുഖം മറയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു തേജസ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. जीवन में परमेश्वर की महिमा इस 2026 में ऐसे प्रदर्शित हो कि आपके शत्रु अपने हाथों से अपनी मुंह को ढक लेने को पाए. പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, ഇതുവരെ ശത്രു നിന്നെ ഓടിച്ചെങ്കിൽ ദൈവിക തേജസ് നിന്റെ മുഖത്ത് വ്യാപരിച്ചാൽ ശത്രുവിനെ നീ ഓടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. आज तक अगर शत्रु ने आपको दौड़ाया है तो आपके ऊपर जब परमेश्वर की महिमा और तेज निकलेगा तो आप अब शत्रु को दौड़ाएंगे. ദൈവിക തേജസ് വ്യാപരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ശത്രുവിന് അവൻ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൻ നമ്മെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുവാനിടയായിത്തീരും. जब परमेश्वर की महिमा और तेज आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रदर्शित होता है, शत्रु आपको देख नहीं पाएगा, आपको छोड़कर वहां से वो भाग खड़ा हो जाएगा. പ്രൈസ് ലോർഡ്. എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ 2026 എന്റെ ദൈവം എന്നെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക്, അവൻ വെളിപ്പാടിന്റെ ലെവലിലേക്ക്, തേജസ്സിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എത്ര പേർ ഇന്ന് പൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा मुझे एक अलग दिहाओं में 2026 में लेकर चले? कितने लोग आज के सुबह ऐसे अपनी जीवन में बदलाव चाहते हैं? अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें. ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തെ മാറ്റോ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തേജസ്സിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഓടിക്കുന്ന വാഹനം പോലെ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് കടന്നു പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. कि प्रार्थना के जीवन से हटकर आप परमेश्वर के बुलाए हुए महिमा स्थल में जब आप चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उंडेलता है, और ना केवल उंडेलता है, एक इंजन में जिस प्रकार से तेल के द्वारा इंजन स्मूथ से चलती है, आपकी सेवकाई बड़ी स्मूथ के साथ परमेश्वर के लिए आप शोभित होकर प्रभु की कार्य को निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെട്ടാൽ അവൻ സാധാരണക്കാരൻ അസാധാരണക്കാരനായി മാറും. परमेश्वर की महिमा अगर आपके ऊपर उतर आता है, अगर आप साधारण व्यक्ति है तो एक असाधारण व्यक्तित्व आपके अंदर खुदा देगा. നാം എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാണ്. നമ്മിൽ ആരും അവൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാരൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അസാധാരണമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मेरे प्रिय, हम सब असाधारण लोग हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको और मुझे इस साधारण अवस्था से उठा के असाधारण लेकर इसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है. 2 ശമൂവേൽ 23 അധ്യായം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. और इधर 2 ശമൂവേൽ 23 और दूसरा शमूएल उसका 23वां अध्याय को हम लोग निकालेंगे. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. प्रार्थना के साथ साथ सेवा की स्थान की और जाने वाली एक प्रार्थना के बारे में यहाँ देख सकते हैं. 2 ശമൂവേൽ 23 അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, उसका 23वां अध्याय 2 ശമൂവേൽ 23 8. ओके, दूसरा शमूएल 23 का 8 को जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുടെ പേരുകളാവിത്. और यहाँ दाऊद के शूरवीरों के नाम यहाँ लिखी गई है. ആ വീരന്മാർ എന്ന പദം മാത്രം ഞാൻ അവിടെ എടുക്കുക. और यहाँ से शूरवीर नामक शब्द को मैं वहां से उठाती हूँ. ദാവീദിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വീരന്മാർ 37 പേരുടെ പേരുകളാണ് അവിടെ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. और प्रभु के दास दाऊद के साथ शूरवीरों में 37 ऐसे नामों का यहाँ जिक्र किया गया है. ഈ 37 പേരുടെ പേര് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ये 37 नाम को हम पढ़ते हैं, ഇവരെല്ലാം സാധാരണക്കാരായിരുന്നു. ये सारे लोग साधारण व्यक्तित्व थे. അതിന് തെളിവുണ്ട്. 1 ശമൂവേൽ 22 അധ്യായം അതിന്റെ 2ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, और उसका 1 शमूएल 22 का दूसरा वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, ദാവീദിനോട് കൂടെയുള്ളവർ ദുർബലന്മാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
और वहां लिखा है दाऊद के संग चलने वाले बड़े दुर्बल लोग थे. അവൻ ദുർബലന്മാരായ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ, കുരുടന്മാർ, നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, ബലഹീനർ, അവൻ കടമുള്ളവർ, ഇത്തരക്കാരായിരുന്നു ദാവീദിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. और दाऊद के साथ चलने वाले दुर्बल लोग, जो है बुद्धिहीन लोग, लंगड़े लोग, अंधे लोग, जो समाज में कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोग दाऊद के साथ में चल रहे थे. ഈ വ്യക്തികളെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് 2 ശമൂവേൽ 23 കാണുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വീരന്മാരെന്ന് കർത്താവ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. से असाधारण लोग, निर्बल लोग को 2 शमूएल 23वां अध्याय 8वां वाक्य में दाऊद उनको वीर लोग कहते हैं, शूरवीर का नाम देते हैं. അമേൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, 1 ശമൂവേൽ 22 2 ശമൂവേൽ 23 വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ സ്വഭാവം മാറി, അവരുടെ പ്രവർത്തനം മാറി, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. അവൻ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ദാവീദിന് സഹായകമായി തീർന്നവർ. शमूएल उसका 22वां अध्याय में ऐसे लोग जो निर्बल लोग थे, वैसे ये लोग 2 शमूएल 23वां अध्याय आते आते ये परमेश्वर के लिए शूरवीर हो गए और परमेश्वर के राज्य के लिए दाऊद के साथ खड़े होकर अद्भुत कार्य को करने लगे. ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ദുർബലരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത്? परमेश्वर क्यों ऐसे दुर्बल लोगों को चुना है? ദൈവം ദുർബലരെ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തന്മാരെ വീഴ്ത്തിക്കളയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദുർബലന്മാരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത്. परमेश्वर ने इस दुर्बल लोगों को इसलिए चुना है कि बड़े सामर्थी लोगों के ऊपर में विजय कर, उनके ऊपर में जय पाकर परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल होने के लिए खुदा ने इन दुर्बलों को चुना. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നു, ഇവർ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും അവർ വീരന്മാരായിരുന്നു, ആയിത്തീർന്നു. परमेश्वर का वचन कहता है ये साधारण लोग हैं लेकिन ये शूरवीर थे. ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഇടം കൈ കൊണ്ടും വലം കൈ കൊണ്ടും അമ്പയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തന്മാരാണിവർ. ഇവർ ആയവരല്ല, ആയിത്തീർന്നവരാണ്. प्रभु का वचन कहता है वो बाएं हाथ से दाएं हाथ से और जो है तीर को चलाने के लिए निपुणता को प्राप्त करने वाले लोग थे. वो वैसे पहले नहीं थे, लेकिन खुदा ने ऐसी खूबी उनके अंदर उंडेल दिया है. അവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഇവർ ആയിത്തീർന്നവരാണ്. ആദ്യം ഈ കഴിവുകളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൈവം അവരെ കഴിവുള്ളവരായി, ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി, വിശേഷമാനവരായി ദൈവം അവരെ മാറ്റുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. प्रभु का वचन कहता है वो इसके लिए कोई काबिलियत की उनके अंदर नहीं था, लेकिन खुदा ने धीरे धीरे उनको बदलकर उनके अंदर में एक काबिलियत देकर परमेश्वर ने उनको बड़ा शूरवीर बना दिया. അവൻ എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? परमेश्वर ऐसी बातें को लेकर क्यों हमें और आपको बताने की कोशिश कर रहा है? എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നാമും ദുർബലരാണ്, നിങ്ങളെയും ശ്രേഷ്ഠരാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണിത്. आप और हम दुर्बल है, इस बात को संकेतिक तौर पर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमारी दुर्बलताओं को भी हटाकर परमेश्वर आपको और मुझे एक बड़ा शूरवीर बना सकता है. इसलिए यहाँ लिखा है ദാവീദും തന്നോട് കൂടെയുള്ളവരും കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ബൃഹത് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ, तो इन शूरवीरों के साथ इस्राएल को स्थापना करने के लिए अगर सहायता अगर किया है तो നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ രാജ്യം അബ്രഹാം മുഖാന്തരം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ദാവീദിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് ശക്തമേറിയ ഒരു രാജ്യമായി അവൻ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തോ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പോലെ വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ അവർ ദുർബലന്മാരായിരുന്നു. कि अब्राहम के द्वारा इस्राएल की स्थापना हुई थी, लेकिन दाऊद के समय में एक ऐसा मजबूत इस्राएल को परमेश्वर ने खड़ा किया जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को करता था और आश्चर्य काम की स्थापना को दाऊद और शूरवीर के द्वारा स्थापित किया. അന്ന് ദാവീദിനോട് കൂടെയുള്ളവർ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചെങ്കിൽ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇന്നും നാമും ഒരു ദൈവ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പണിയുവാൻ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളാണ്.
इस शूरवीरों के द्वारा परमेश्वर ने उस राज्य को अगर स्थापित किया है, आप और हम, परमेश्वर हमें शूरवीर बना के स्वर्ग की राज्य की स्थापना को के लिए परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है। ദാവീദും കൂടെയുള്ളവരും ചേർന്ന് ഒരു ഇസ്രായേൽ രാജ്യമുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ നാമും നമ്മുടെ കർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഒരു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവാത്മാവ് ദുർബലരായ നമ്മെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर दाऊद के द्वारा, शूरवीरों के द्वारा इस्राएल नामक एक राज्य को स्थापित कर सकता है। आप और हम जो दुर्बल है, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यीशु मसीह के साथ मिलकर उसकी राज्य की स्थापना के मेरे जीवन से कर सकता है। ആമേൻ. ദാവീദിനോട് കൂടെയുള്ളവർ ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം പണിതെങ്കിൽ, അത് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ, അതിനെ വിസ്തൃതമാക്കിയെങ്കിൽ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നാം ചേർന്ന് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥനയോടെ അടുത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് കയറി പിടിച്ച് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും? दाऊद अगर उस लोगों के साथ राज्य की स्थापना कर सकता है, तो मेरा खुदा, मेरा यीशु ने आपको चुना है उसकी महिमा को उंडेल कर परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए आपको एक दूसरे स्थान में ले जाना चाहता है। कितने लोग इसके लिए आज के सुबह तैयार है? അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഞാൻ ദുർബലനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം ഒന്നും അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണോ? തേജസ്സിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കയറി പറ്റുവാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുവാൻ അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. सोचे कि मैं निर्बल हूं, मेरे से नहीं होगा, लेकिन मेरा सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से उसकी सामर्थ को आपके अंदर उंडेल के असाधारण व्यक्तित्व के तौर पर उसकी महिमा उंडेल कर परमेश्वर के राज्य के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। ആമേൻ. ആമേൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ 37 പേരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. और यहाँ 37 लोगों के बारे में बहुत सारे विषय को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में बोलकर मैं अपनी इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। 23:8 നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. 23वां अध्याय का उसका 8वां वाक्य को, वचन को थोड़ा सा ध्यान फरमाएं। ദുർബലനെ ദൈവം ശക്തനാക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. और दुर्बल लोगों को पराक्रमी या शूरवीर बना सकता है, इसकी सबूत को हम इन वचनों में देख सकते हैं। അതിന്റെ തെളിവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെയും എന്നെയും തമ്പുരാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ തലമൊക്കെ മാറും, നമ്മുടെ മേഖല മാറും, പ്രവർത്തന മേഖലകൾ മാറും. അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുകയാണ്. मेरे प्रियो, आपको और मुझे अगर परमेश्वर इस्तेमाल करेगा तो आपकी सेवकाई बदलेगी, आपकी सेवा स्थान बदलेगी, आपके द्वारा सेवा जो आप करते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। खुदा आपके साथ है तो परमेश्वर आपके असाधारण व्यक्तित्व को बता सकता है। ആമേൻ. അതിന്റെ 8ാം വാക്യത്തിൽ യോശേബ് ബെശബേത്ത് എന്നൊരു വ്യക്തിയെ പറയുന്നുണ്ട്. और यहाँ योशबेत के बारे में आप देख सकते हैं। ആമേൻ. ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ? और इन्होंने क्या किया? ആമേൻ. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ നേരെ കൂടെ ഓടി വരുന്ന ഫെലിസ്തീനെ 800 പേർ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ ശത്രുവിന്റെ മേൽ ചാടി വീണ് ആ 800 പേരെയും കൊല്ലുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്തു. इस व्यक्ति ने क्या किया? करीब 800 लोग इस्राएल के ऊपर जब धावा बोल रहे थे, ये अकेला व्यक्ति खड़ा होकर चट्टान की तरह इन सारे 800 लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किया। ദൈവത്തിന്റെ വചനം മലയാളത്തിൽ അത് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് കൊന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. और परमेश्वर का वचन मलयालम की इस प्रकार की तर्जुमा है कि सब लोगों को एक ही समय में निस्तानाबूद कर दिया या मार പക്ഷെ डाला। തമിഴിൽ അതിൽ അല്പം കൂടെ നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. लेकिन तमिल की परिभाषा में कुछ और अच्छी तरीके से उसको दर्शाया गया ഈ है। 800 പേരുടെ മേൽ
മേൽ ചാടി വീണു. അവരുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് വായിക്കാം. और तमिल में इस प्रकार लिखा कि 800 लोगों के ऊपर चढ़कर उन सबको मार के निस्ता नाबूद कर दिया। എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് 800 പേരെ ഒരേ സമയത്ത് അവരുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അവൻ കൊല്ലുവാൻ മാനുഷികമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുകയില്ല. मेरे प्रियो, एक समय में 800 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति मानसिक तौर पर इनके ऊपर जय पाना कभी भी संभव नहीं है। നമുക്കറിയാം, ഏലിയ പ്രവാചകൻ 880 പ്രവാചകന്മാരെ, ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ഒന്നിച്ചു കൊന്നതാണ്. एलिया जो नबी है वो हमने पढ़ा है, 800 से ज्यादा जो है झूठी भविष्यवक्ताओं के ऊपर उन्होंने उस नबी ने मार डाला था। അവൻ അതുപോലെ 800 പേരെ അവരുടെ മേൽ ചാടിക്കിടന്നു അവൻ അവരെ കൊന്നെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമാണ് വ്യാപരിച്ചത്. अगर 800 लोगों को मारने के लिए उसके अंदर साहस हिम्मत आया तो याद रखे यह परमेश्वर का अभिषेक कार्य कर रहा था। അതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. और इसकी सबूत मैं आपको कहना चाहता हूं, അതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എലിയാസർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. और अगर हम नीचे उसको पढ़ेंगे, एलियाजर नामक एक व्यक्ति के बारे में वहां पे लिखा गया है। അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ആമേൻ. യഹോവ അന്ന് അവർക്ക് വലിയൊരു ജയം നൽകി. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा उन सब के लिए एक शानदार विजय को दिया। ഇവർ വെട്ടിക്കൊന്നു, ശത്രുവിനെ ജയിച്ചു. എങ്ങനെ ജയിച്ചു എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാ, അന്ന് യഹോവ വലിയൊരു ജയം നൽകി. यहाँ लोगों ने शत्रुओं को मार डाला, लेकिन वचन इस प्रकार से लिखा गया है, यहोवा परमेश्वर ने उनको विजयी बनाया। അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ആരാണ് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത്? इसका मतलब ये सारे आश्चर्य कर्म को, वीर कर्म को उनके द्वारा किसने कराया? എന്റെ കർത്താവല്ലേ, യഹോവയല്ലേ, എന്റെ രക്ഷകനല്ലേ, എന്റെ ദൈവമല്ലേ? मेरा परमेश्वर ने किया, मेरा यहोवा ने किया, मेरा रक्षक ने किया। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ദുർബലരാണ്. വചനം അത് തന്നെയാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷേ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒറ്റ സമയത്ത് ഒരേ സമയത്ത് മേൽ ചാടി വീണ് ശത്രുവിന്റെ അധികാരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. सच बात है कि आप दुर्बल हैं, आप उसके लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जब आपके ऊपर उंडेला जाता है तो आप शत्रुओं के ऊपर चढ़ बैठ सकते हैं, उनको निस्ता नाबूद कर सकते हैं, उनके ऊपर जय पा सकते हैं और उस देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। ഇതാണ് തേജസ് കാണുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. और ये उनके लिए हो सकता है जो परमेश्वर की तेजस और महिमा को देखता है। അവൻ തേജസ് കാണുന്നവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളായി, വീരന്മാരായി, പരാക്രമികളായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവരെ വേർതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जो परमेश्वर की महिमा देखता है वो दूसरे स्थान में जाता है, खुदा की महिमा के द्वारा वो पराक्रमी बनता है, वीर काम को करता है और परमेश्वर के लिए अद्भुत और आश्चर्य काम को अपनी सेवकाई के द्वारा कर सकता है। 2026 നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തലങ്ങൾ മാറട്ടെ. 2026 में आपकी सेवकाई की स्थाने बदलने को पाए। ആമേൻ. ചിലതിന്റെ മേൽ ചാടി വീഴുവാനുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. कुछ लोगों के ऊपर चढ़कर बढ़कर विजय होने के लिए परमेश्वर का अभिषेक आपके सुबह 2026 में आपके ऊपर में खुदा उंडेलने जा रहा है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ചിലതിന്റെ മേൽ ഇതുവരെ നിന്നെ ഓടിച്ച ശത്രുവിനെ ഇന്നു മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറി ചിലതിന്റെ മേൽ ചാടി വീഴുവാൻ, ഇതുവരെ നിങ്ങളെ ഓടിച്ചതിനെ ചിലത് ഓടിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാ. ഈ 2026 അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമാറാകട്ടെ.
आज तक डर का भय के साथ जो सेवा कर रहे थे, इस 2026 में आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर अपनी अभिषेक को उंडेल कर आश्चर्य काम एक दूसरे जगह में लाकर परमेश्वर के लिए अद्भुत वीर काम के द्वारा की सेवकाई की बढ़ोतरी होने का साल होने जा रहा है। Praise God. കാലം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. आइए ദൈവസന്നിധി मिलकर हम നമ്മെ अपनी തന്നെ आंखों को बंद സമർപ്പിക്കാം. करेंगे, अपने आप ദൈവസന്നിധി को നമ്മെ खुदा തന്നെ के हाथों में സമർപ്പിച്ച് समर्पित करेंगे। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, തേജസ്സിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ അവിടെ യഹോവയുടെ തേജസ് എന്റെ മുഖത്തും എന്റെ ശരീരത്തിലും വ്യാപരിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरी महिमा मेरे ऊपर उंडेल दे, ताकि एक दूसरे स्थान में जाकर प्रभु तेरे लिए अद्भुत आश्चर्य काम मेरे जीवन से मैं कर पाऊं। അഭിഷേകത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കണമേ. परमेश्वर अभिषेक की एक दूसरी पढ़ाई की ओर परमेश्वर मुझे लेकर चले। ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് എന്നെ കരം പിടിച്ചു നടത്തണമേ. परमेश्वर अभी तक जो सेवा किया है, इससे बढ़कर बड़ा सेवा के लिए मेरे हाथों को थाम कर खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर। ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നപ്പാ. पिता परमेश्वर आपके सुबह इन वचनों को जिन प्रभु के दास और दासी ने सुना है, उनको प्रभु तेरे हाथों में मैं समर्पित करती हूँ। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവദാസിമാരെയും ആമേൻ സഭയെയും നടത്തേണ്ടതിനടിയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പനെ. परमेश्वर अभिषेक एक अगला पड़ाव के साथ भरपूरी के साथ आपके दास दासी और प्रभु आपके श्रेष्ठ दासों के जीवन में आप उनको आगे ले चले, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. और आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन ആമേൻ. आमेन ആമേൻ. ദൈവം आमेन। നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന ദൈവദാസന്മാരുള്ള വ്യക്തിപരമായി നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. अभी मुझे अवसर दिया हुआ प्रभु के दास और दासियों के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको इस नए साल में अभिषेक करे, इस्तेमाल करे, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। थैंक यू सिस्टर फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस दिस मॉर्निंग। वी आर ट्रूली हालेलुया चार्ज्ड अप टू सी द नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ। एक नया अभिषेक, नया तेज के साथ आइए मिलकर हम 2026 में प्रवेश करें, क्योंकि हमारे बीच में प्रभु के दासी ने कहा है 2026 एक विभिन्न स्थान में जाने वाला, एक अभिषेक के साथ जाने वाला, एक परमेश्वर के तेज के साथ जाने वाला साल हम सबके लिए होने जा रहा है। थैंक यू सो मच डियर सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस your family, your ministry and all the books you're going to write. Let it be in the touch of God. बुका आशीष आपके साथ में रहे। आइए मिलकर हम सब प्रभु की दासी को धन्यवाद करें। On behalf of Northern District Council, Reverend Shaji Varghese, our superintendent and all our leaders, we want to thank you and God bless you all. Thank you so much. आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में रेवरेंड जे.के. निराला जी हमारे बीच में, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, वो प्रार्थना कर आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके उपरांत हमारे बीच में पास्टर डोनाल्ड है, वो आपके आगे की व्यक्तिगत विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। जिनको व्यक्तिगत विषय चाहिए वो रुक जाएं और बाकी सब जा सकते हैं। आइए अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन को ग्रहण करें। ओवर टू यू रेवरेंड जे.के. निराला जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए जो हमारे बीच में आया बड़ी सामर्थ्य के साथ। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सिस्टर बिंसी के लिए प्रभु जो वचन दिया है प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। प्रार्थना करता हूं प्रभु उन्हें आशीष दे, उनके सेवकाई को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे परमेश्वर। और भी जो किताबें लिखने जा रहे हैं प्रभु, उनके द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग छू लिए जाएं और प्रभु बहुत सारे लोगों का उद्धार हो सके, आत्मिक रूप से बहुत सारे लोग तुझ में बढ़ सके, उन्नति कर सके। प्रार्थना करता हूं प्रभु पास्टर थॉमस के लिए जो आराधना में लीडिंग किया प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करता हूं पास्टर आनंद राज के लिए जिन्होंने आराधना प्रार्थना में अगुवाई किया प्रभु, उन्हें आशीष दे।
धन्यवाद करता हूं प्रभु पास्टर शिबू के लिए प्रभु, जबकि प्रेयर को लीड करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे और प्रभु उनकी सेवकाई को आशीष दे। प्रार्थना करता हूं प्रभु विशेष तौर से जो वचन हमारे पास आया है परमेश्वर, कि हम प्रभु तूने कमजोर को चुना है और कमजोर को चुन करके प्रभु तूने बलवान किया है, और उस बलवान के द्वारा प्रभु तूने एक बड़ा राज्य स्थापित किया है प्रभु। जैसा हमने देखा है परमेश्वर दाऊद के जीवन के द्वारा प्रभु, उसके साथ चलने वाले सब कमजोर थे, लेकिन प्रभु तूने सबको बलवान बना दिया परमेश्वर, और उनके द्वारा प्रभु एक मजबूत राज्य स्थापित किया है प्रभु। परमेश्वर, हम जो तेरे सेवक उत्तर प्रदेश में रहते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु इस कठिन दौर में हम अपने आप को कमजोर तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन फिर से हमें याद दिला रहा है कि हम कमजोर प्रभु तेरे साथ चलेंगे तो हम ताकतवर बनेंगे परमेश्वर, एक बड़े योद्धा बनेंगे प्रभु, ताकि एक मजबूत प्रभु तेरा राज्य स्थापित हो जाए उत्तर प्रदेश में। परमेश्वर अपने सेवकों को ओ हालेलुया एक बड़ा योद्धा बना दे प्रभु, ताकि प्रभु इस विरोध और कठिन परिस्थिति में हम कमजोर ना पड़े, परंतु हिम्मत और हियाव के साथ चलें, क्योंकि तू एक बड़ा राज्य देने जा रहा है प्रभु उत्तर प्रदेश में। तो हर एक को आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना विनती को, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर के और तेरे सेवकों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड